Tuombe. Mungu Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana mwenye tuko tunajingojeleko iko mpakani wa Yesu Kristo, na kama vile ahadi ya upendo umeruhusu katika kizazi kile kenye Musa aliona na kenye kilimtosha oga, kenye kilimtosha kwa Potifar, na siye Bwana Mungu tumekiona katika kizazi. Ule Mungu mwenye alisema na Musa, na sisi tumemwona picha yake nasiwa katika kizazi. Tunasema acha basi Mungu nyayo ambayo umetuweka mbele, dada aifate, ndugu aifate, nami niifate, kwa kuwa hakuna ingine ushindi ambao tunataka isipokuwa tukuongozwa na nguzo ya moto. Acha basi magharibi hii nguzo ya moto itende maajabu kwa hii kundi ya nyota ya asubuhi, itende maajabu kwa mchungaji wao, itende maajabu kwa yeyote ambaye anamsaidia kwa hii kazi. Na mwenyewe ninashimama mbele ya taifa yako initende maajabu Bwana. Kila oga na kila mambo yote ya kuchanganyisha hii kundi mahali hapa tunaiamuru rudi mkuzimu katika jina la Yesu Kristo. Anza basi kipindi cha magharibi kia kusikia neno pamoja na sisi, na ukimalize pamoja na sisi. Kila mwalifika hapa kwa kuelewa jambo fulani mahusia yako kutoka kwako, na pate kujua kwa kiroho katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana kujua hakutatokana mawazo ya mwanadamu, yani kutatoka na asema nabii wa hii kizazi. Niondoe munjia, utumike kupitia hii mwili mnamo, na ubariki taifa yako kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo naomba, amen. Tunasoma Biblia. Nasoma Zaburi sura 17 mstari wa 1 hadi 5. Tunasoma jina la Yesu Kristo. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kwa kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Muradi anistiri bandani mwake, siku ya mabaya atanisitiri katika stara ya hema yake, na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kichwa changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Amen. Bwana Mungu abariki neno lake Yesu Kristo. Amen. Tungali pale kwele nakili yetu, utaratibu wa kunyakuliwa. Juzi tulijaribu kusogea mbele kidogo, na tena leo tutatia ya kutia. Kitu kimoja kilishitua, tuko nyumbani kwa mchungaji. Nafikiri alikuwa ni ndugu Lisie, atakuwa nyinyi walisema kama balikuwa namuuliza batu ya nani ya ukuyulo kama nyola. Asei mahubiri ndio nikaelewa, na batu wenyewe bako kama nyola nao wananifuata. Nikasema hapa ni ajabu. Basi muko mbele, Mungu awabariki.
Mungu awabariki kabisa. Kufanya kitu kizuri hailombi umati wa watu, hailombi mko na mali, ni kujitoa tu. Na ile kujitoa ndio yenyewe Mungu anapendaka sana. Tutabakia pale pale, tuko tasema juu ya unyakuliwa. Niko nasema kuna wandugu ambao wanaamini kwamba tulishakanyakuliwa zamani. Na mimi nasema siwezi kupinga wazo ya namna vile. Kila mtu anakuwaka na uhuru wa kujifasiria na kuhubiri bienye anataka. Lakini bienye wewe unataka kuhubiri kama habiko ndani ya neno la Mungu, acha navyo. Utaweza tia au usitia, ina hata problem. Au na mie siku hapa nje kusema kwamba ile mtu fulani anaamini ni ya mubaya, hapana. Mimi tu nitasema kenye mimi naamini. Na kama kenye mimi naamini hakitokana na nabii, hakina kia kuaminia kile. Ndiza kiachia bibi yangu na watoto wangu na kuna hata kwa problem. Mungu awabariki sana. Hapa tunaposema mambo ya kunyakuliwa, hii Biblia inasema kwamba itakuwa kama mshangao. Yeye tunasema kunyakuliwa, kila huyu anasema kunyakuliwa, kila huyu. Na kuna watu wengi hawaisemake tena hata. Kuko watu wengi hapa kumwambia mambo ya kunyakuliwa itakuwa tu ni kumshitua, kumkumbusha. Lakini ile ndio tumaini yetu ya mwisho, kunyakuliwa. Ndio tumaini ya kanisa ile. Sasa Biblia inasema kwamba kwa watu wengi itakuwa kitu cha kushitua, cha kushangaza. Mitume wanakuja kwa Yesu wanamwambia, Bwana, mbona hii yenyewe uko nasema bana tuambiaka kwamba mbele hivi yenyewe uko nasema vifike Elia atakuya kwanza. Yesu akamwambia Elia alishaka kuya na hamkujuaka. Tusome pale Mathayo sura ya 17 ndugu. Tutatia nguzo pale. Juu usiende unaamini vitu vyenye wewe mwenyewe huvikubali. Na unaanza visema na huviamini. Na unaviamini tu ndani ya akili, ndani ya moyo wako hakuna kitu. Mathayo sura ya 10 sura 17 mstari wa 10 hadi 12 inasema, wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi hunena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Ndio. Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuja kwanza, naye atatengeneza yote. Ndio. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, wasimtambue. Alishaka kuja na hamkumtambua. Sasa unasema hii tuko tunasema kunyakuliwa itakuwa ka surprise kwa watu wengi. Muko mnangoja juu kisema tulishakanyakuliwa na uhakikishe kusema kwamba Gog e Magog ilishakafanyika. Tuko pamoja? Hawezi ni convaincre kuniambia kama frere tulishakanyakuliwa. Na mimi najua kwamba kunyakuliwa kukifika leo tuko mu 2026. Tukinyakuliwa leo mu 2026. Tuongeze yako miaka 3.5 yenye ile tunaitaka 70 semaine de Daniel. Mungu alipatia ka Israeli ahadi ya nabii mwata batembelea Mungu ndani ya mwili atatia miaka 7. Sana fika kwa miaka 3.5 bakamukatala bakamukatiriza. Katikati ile juma kukabakia nyingine miaka 3.5. Sasa mwa miaka 3.5 Bwana anasema neema ikaendea watu wa mataifa. Tuko katika ile intervale ya kuendelesha kwa ile miaka 3.5. Sasa sisi kanisa la mataifa tukitoka hapa tu kudunia anaendea neema narudia kwa Israeli. Mule munema ukiniambia ushakanyakuliwa na ukubali kwamba mfalme le roi du nord alishashuka, alishavamia Israeli. Ndio Bwana anasema mzuri kwamba ni Rusia. Ndio mwenye atafika pale na ndio mwenye atendeshe ile vita tunaitaka Gog e Magog. Ile vita peta pigana bibi harusi hata kuwa angali atakuwa shanyakuliwa. Sasa hivi wewe ushakanyakuliwa, Gog e Magog alishakatimilika. Sio kama tunafuatana pale mzuri. Amen. Hawezi ni convaincre kama ushakanyakuliwa na ungana ngoja Gog e Magog. Tuache vile vya namna vile. Sasa sio akamwambia mutapataka surprise. Elia alishaka kuya. Sasa hii kunyakuliwa yetu kwa tunasema watu wengi watapataka surprise. Bataanza sema mbona hii ziki yenyewe inaanza onekana? Sibali tuambia kwamba kanisa kwanza tanyakuliwa, utasikia tu sauti masikio ase ilishakafika.
sauti gani ya kushitua? Ndio wakwambie wako nasema nous serons rajenis dans l'éternité. Unaimba tu kwa nakwambia ilishakafika ile kunyakuliwa. Tusome kwa hapa kadogo Jehova Jire. Yehova Jire, mahubiri ya nabii, troisième partie, sehemu ya 3. Ya le 4 avril, tarehe 4 mwezi wa 4, takamata paragraphe 41, shairi ya 141. nasema Jehova Ire. Jehova Ire, sawa. Ok. Paragraphe 41, entre parenthèses 70. Qu'arriverait-il un de ces jours? Itakuwakaje moja ya ile siku? Moja hizi siku. Ils vont dire, watasema, maintenant, sasa nous savons, tunajua, nous voici dans la période de la tribulation. Sisi hapa katika kipindi cha ziki. Mbona tunaingiliwa na ziki sasa? Hii ziki ndio inatuingililia huku. Je croyais que l'église devrait être enlevée avant la période de la tribulation. Naamini kwamba kanisa lingelipasha kunyakuliwa kabla ya ziki. Mbona sisi banatuambia kambele ziki ikue kanisa itanyakuliwa kwanza? C'est la vérité. Ni kweli. Non pas l'église. Sio kupitia kanisa. L'église passe par la tribulation. Kanisa linapitia kuziki. Mais l'épouse, lakini biharusi, non. Hapana. Non. Hapana. Elle est rachetée. Yeye alikombolewa. Elle n'a rien pour être purifiée. Yeye hana kitu juu aweze kutakaswa. Elle est déjà pire. Yeye anakuwa safi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, est venu à elle. Ilikuja ndani ya ile kanisa. Elle l'a purifiée. Na ikamtakasa. Et a ôté d'elle toutes les souillures. Na ikamtoa uchafu wote. Alléluia. Et la saleté du monde. Na uchafu yote ya dunia. Elle croit cette parole. Anaamini hii neno bibi harusi. Et en devient une partie. Na anakuwa sehemu ya hii neno. Kanisa, wewe bibi harusi unaamini hii neno na unakuwa sehemu ya hii neno. Ndio maana kila Mkristo anapaswa angalia anafanana nani ndani ya Biblia. Tafuta mnafanana mwa hii Biblia kungali wakati. Twende. Et là, na kule, elle qui est considérée comme le reste de la semence de la femme, yeye ambaye anatazamiwa kama vile mabaki ya uzao ya ule mwanamke, ce qui lui reste, yenye nambakilia, c'est de passer par la tribulation. ni kupitia kuziki. Ale watapita muziki ni mabaki ya huyu mwanamke, ndio banani abenye bako mazehebu. Kazi ya zehebu iko na unga inakusanya watu kuwaweka wapi, kuwaongoza katika ziki. Hii ujumbe njoo kazi yako ya mwisho. Au unaiamini au hauiamini. Usiwazie kwamba bibi harusi atapita hakutakuwa vierge folle ndani ya ujumbe. Hatakuwa. Au unaamini au hauamini. Hakuna ndio wanataka hii masomo DZMC. Hakuna DZMC sio mwa ujumbe. Bana kuacha na vyako vinaishia pale. Hakuna mtihani wa pili. Ukiona tu jinsi Israeli wako naabudu mkanisa yao, Rusia anaingia kumlango ya Yerusalemu na vita yake urisi, sema bali ni ya chaka na lwangu lunaishia pale. Tufike kidogo hapo. Il a dit, alisema, vous savez, mnajua, après toutes les écritures, kisha hii maandiko, Isaya, Malachi 3, Malaki 3, Isaïe 40, na Isaya sura 10, il prophétisait sur la venue de Jean-Baptiste. Wanatabiri juu ya ujio wa Yohana Mbatizaji. À un moment donné, kwa wakati mmoja, Jean est venu. Yohana akakuja. Très exactement
sawa sawa, en conformité avec les Écritures. sawa sawa na kupatana na maandiko. Et même les disciples sont venus vers Jésus. Hata wanafunzi wakamujia Yesu, Et on dit, wakasema, pourquoi les scribes, kwa nini waandishi les Écritures disent tel qu'elle doit venir premièrement, qu'elle doit venir premièrement? maandiko yanasema ya kwamba Eliya atakuja kwanza? Il a dit, Akasema, il est déjà venu et alishakuja vous ne l'avez pas si. na amkutambua. Il est venu Alikuja et ils l'ont traité exactement comme c'était prévu. na wakamtendea kama vile, Et vous ne l'avez pas si. wakamtendea kama vile ingelivyokuwa na mkuwezaka kujua. Branham anasema ile walisema pale, na wewe batakwambia kwa siku ya kunyakuliwa. Kanisa lishakaenda. Kunapita mwaka mmoja alivyosha kuwa. Ndio wanakuambia alivyosha kuwa. Tuseme hapa kadogo kulishwa d'une épouse. Choix d'une épouse paragraphe 200. Chaguo la harusi shairi ya 218. Mbo sitaki hapa niseme vya mingi, ndasoma tu. Il y a ce soir pako magharibi environ 500 millions de chrétiens dans le monde. Karibuni milioni 5 ya Wakristo dunia mzima. Y compris les catholiques. Inachangamana na Katolika et les autres. Na wengine 500 millions de soi-disant croyants. Milioni 500 wenye kujiita waamini dans le monde. Si l'enlèvement se produisait ce soir, kama kunyakuliwa ingitokea magharibi ya leo, cela signifierait que si une personne était prise sur 1 million, hiyo inamaanisha kwamba kama mtu mmoja angenyakuliwa kwa milioni moja, je ne le dis pas sisemi que ça sera le cas, ya kwamba itakuwa hivyo, mais lakini si cela est le cas, lakini kama ni vile, dans les prochaines 24 heures, mu dakika au mu saa 14, 500 personnes auront disparu. Watu 500 watatoweka. Vous n'entendrez même pas parler de cela. Hamutasikia hata wakisema juu kutoweka de toute manière. Mwaina yote ile. Le nombre de disparus sera tel qu'on ne pourra même pas. Hesabu ya wenye watapotea haita tuma hata. Le nombre de disparus, hesabu ya wenye kupotea, sera tel qu'on ne pourra même pas considérer cela. Itakuwa munamna ambao hawawezi hata kujihusisha na hiyo. Branham anasema hivi, kudunia kuko milioni 500,000 milioni 500. 500 milioni. 500 millions de croyants. Ndio benye bako kudunia leo baswandi sa croyants. Branham anasema kama hii hesabu ya moja juu ya milioni moja ndio yenyewe itakuwa kwa kweli, ni kusema kwamba kutakuwa kabatu 500 benye batanyakuliwaka. Leo sasa, kwa leo tuko 7 milioni, ndio kwenye hesabu inafika na 700,000. Sasa kama 700 persone inanyakuliwa kweli, kuko mwatajua. Sababu anasema hivi, kila siku kwa kunapotea watu 500 kudunia na hakuna tamu atayua ataka vitakuwa. Sasa mwayo mchangamano namna vile, kisha wende kukwambia hivi, unasema frere alevmenga atakuya ziki takwambia balishaka toka. Ndio ndio kukutana mkanisa mungariki vile vile. Unauliza Nyangezi vile vile, unauliza Nyantende vile vile, na mimi nakwambia hivi, kutakwaka province yenye itatokaka negative, kutakwaka na inji zitatokaka nea. Bale baharabu wote kule hawamwamini Yesu, nea apata yendaka mtu mmoja, nea hakutakuwa kitu. Na kutakuwa makanisa hizi ndio niko na bafurahia sana. Nilifika huko nikashuhuliza, mlipatana mtakuwa na priere leo? Mlikuwa napatana? Mlikuwa napatana? Muendelee vile bandugu, muendelee vile. Sasa nilifika nikashuhuliza, siku gani mimi nitakuwa na kanisa bandugu? Kwenye nikutane tu watu 5 wanapiga magoti, bako naomba. Hapana. 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 Mungu awabariki frere. Badada Mungu awabariki. Bandugu Mungu awabariki. Kuko makanisa yenye maombi ilishaka katika, inakatika.
na hata kukula hawaombe, bilaisha tu vile vile tu. Mehakili ya mamesaji na masitasyo na maparagrafu kichwa kinayala. Hii maombi tu ya mercredi kusema sasa tunaenda omba hababiwake tena ta. Ndio unasema sema hii kanisa mtatoka biharusi mwa kanisa. Hii itatoka bana uliza Branham, ndafanya nini njoo nikuwa rafiki ya Mungu? Branham anasema hivi, kama unataka kuishi katika urafiki ya Mungu, omba sana na usome sana. Sasa wewe hauombe, wewe hausome, pastor wako haombe, pastor wako hasome, bahubiri benu habaombe, bahubiri benu habasome, mimi unapenda tena mnyakuliwe zero. Tuambiane kweli, maneazi itatoka mwa kizazi. Musishituke mwa ile hali yenyewe wewe ukwamo. Unakula asubuhi mpaka magharibi, le 1er mpaka le 30, janvier mpaka Desembre, hauya shindaka haukule. Na wewe unasema utanyakuliwa. Kwa hiyo gari isha kuyala mtumbu hivi. C'est wazi. Twende kia. Cela pourrait être, ile inawezekana nous sisi arriver tutafikia les amis comme le fit le cas lors de Jean-Baptiste, kama gisi ilifika kwa wakati wa Yohana Mbatizaji. Même les disciples ont dit, hata wanafunzi walisema, pourquoi les écritures disent tel kwa nini maandiko yanasema, pas les apôtres, kwa nini wa mitume ou les prophètes au manabii disent-ils, wanasema kwamba pourquoi dit-on Élie doit venir premièrement? Sababu gani wanasema kwamba Elia atakuja kwanza restaurer toutes choses na kurudisha kila kitu? Il répondit, akajibu, je vous dis, nawaambia Élie est déjà venu. Elia alishakuja et vous ne l'avez pas si. Na amkutambua. Un de ces jours, moja ya ile siku, il se peut que nous soyons laissés assis ici. Inawezekana watatuachaka tunaikala hapa. Moja ya hii siku itawezekana kwamba watachaka na ikala mwa kanisa. Tena Bwana anasema hivi, na mahubiri itahubiriwa, tutabariki ndoa, tutafukuza mapepo, hakuna hata yenye taenda. Moja ya hizi siku uenda watakuacha mahali hapa. Nasema uenda tutaachiwa mahali hapa. Qu'en est-il de l'enlèvement? Itakuwa hiyo ya kunyakuliwa se produire avant que ne commence la tribulation. Wakati itatokea wakati batu wanaanza kufurahia. Sikia sasa ijibu yenyewe takuyaka. Il s'est déjà produit, ilishatokea et vous ne l'avez pas si. Na amkujua. Azali mwa siku tutakuwa na maswali. Mbona ile tuko tunaona? Mbona kungelikuwa kwanza unyakulivu? Utasikia tu kasauti kana kuambia ilishaka kuwa na ukujuaka. Musa heri tena Elia tena muzalendo aanguke umikono ya M23. Kilio ya muzalendo itakuwa ya chini sana kuliko wakwambia kama unyakulivu ulishaka kuya na tumabitabu ndio mkanisa. Esheke gani? Ndio maana tumikia wokovu wako na boga na uko natutemeka. Bitu vya duniani vya kupita, tunapanga reunion hapa kuya. Tunafika kwa wakati ya mwisho sana. Kwenye tuko tunaenda dalili zinaanza shichapa. Mebatu bako ambulie mavita, bapasteri banapenda makuta, bahubiri bamwisi habahubiri kwenye batapatia makuta, ila kwa tu mambo ya makuta tu. Mungu atusaidie. Ndio tuko tunaongea mchungaji hapa juzi ndio tuko tunaongea mchungaji. Unakutana kanisa na kwa pale pasteri, yendo administrateur, pasteri yendo conseiller, pasteri yendo huissier, mambo ya makuta tu mwa pasteri na bibi yake. Beba na chabiaka cha 10, pasteri, bibi yake na batoto yake. Mtoto anajua fulani anapandaka cha 10 ota. Kanisa hii kweli. Watu wanaoka kutanyakuliwaka huko. Wanaiwa vile. Sababu gani? Mawazo ya watu inaendelea tu makuta tu, na ndio vile watu wataendelea vile tu, wataendelea tu vile tu mpaka kufezereka.
mpaka kufezereka. Twende. Pasteri awine yeye mwenyewe anakuta kanisa kule kule, yeye peke yake kule kule, wengine tutakuchungia pale mbele. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mungu awabariki sana. Twende. Sasa hii kunyakuliwa yetu tuko tunasema inapaswa kuwa na mwili. Mtu mata nyakuliwa, hautanyakuliwa acha unaenda tu. Baporo wanaimbaka guri rwashigenda. Mnajua kile wimbo? Tutaenda namna gani? Tutaota mabawa, tutaruka ruka, tuachigendere mwiru. Kweli. Kuna andiko yenyewe nasema kwamba tutaota mabawa. Mabawa ya ndege gani? Impossible. Hakuna andiko. Yeye anasema tutaota mabawa tunaenda kwetu. Hapana. Ni hii mwili tu ndio yenyewe taenda. Haina hii ni mwili ya namna hivi bataitransforme. Na wanauza kila huyu anapashwa kutoka kwa hii mwili mpaka muutukufu. Utakuwa na mili 3. Kuna watu ambao hawatapata mili 3, watapitia tu mili 2 tu. Mungu awabariki sana. Tuko pamoja? Tuendelee, Mungu atusaidie sana. Sasa Yesu anasema mwili yenyewe itaenda. Nyumba yenyewe niko nabajengea. Naenda kwanza kwa Baba nibatarishie nyumba. Sasa mnanyakuliwa, mwele nyumba mtengea ndani. Kisha ndakuwa bakamata au shajenga nyumba. Sasa zima poro alikuwa anatuambia hivi, kama hautowake cha 10 na sadaka yako, nyumba yako utakutanaka ingali mulento. Na mashaka sikia ile mahubiri. Wewe sikia ile mahubiri na wewe, na mimi na maka 20 midesa. Fred, kama upende cha sadaka na cha 10, haushikilie kazi ya Mungu, yako nyumba kule haitajengwa, itabakia mulento. Bongo. Nyumba yenyewe tabakia mulento ni hiki ndio Kenya kitayala. Kama unasikia neno la Mungu unajenga nafsi yako. Kama usikia neno la Mungu kinabakia kuboromoka. Na Mungu amebaki vyenyewe viko vikamilifu. Mungu anabeba Kenya kwa kikamilifu. Inabidi nyumba yako injili ijenge mpaka ifike kwenye lengo. Tusomee Yohana sura ya 14. Haraka frere. Yohana sura ya 14. Mstari wa 2 hadi wa 3. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Ndio. Kama sivyo ningaliwaambia. Ndio. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Naenda kuandalia makao. Makao yenyewe nenda ndani, makao gani? Makao yenyewe nenda andaa, anenda tuandalia mfariji Roho Mtakatifu. Huyo Roho Mtakatifu akishuka ndani ya ndugu Balusi, ni kusema Balusi inakuwa nyumba yenyewe inaenea. Amen. Roho Mtakatifu akishuka ndani yangu, mimi hapa deja mimi nakuwa nyumba yenyewe inaenea. Andiko moja utaijengee kwa tukamate wa Korinto wa 2 sura ya 5 mstari wa 2. Wa kwanza na wa 2. Sasa niko na shida ya macho na mwangazi yenyewe kwa peko yulu sana. Hainisaidie. Twende. Korinto wa 2. Sura ya 5 mstari wa kwanza na wa 2. Munifuate vizuri. Naona mko na Biblia. Badada Mungu awabariki sana. Bandugu Mungu awabariki, lakini badada banashinda ba frere Biblia. Oh la la, bonté divine. Twende, niko na mtelefoni batakubeba yuko. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii, tunajua ya kuwa nyumba hii ya maskani ambayo tuko nayo, njoo nyumba hii ikiharibika itakuwa namna gani? Tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, hiyo ya milele mbinguni. Tunayo jengo, nyumba isiyojengwa na mikono. Tunayo jengo, njoo hii jengo tunayo. Sio kama mtaweza sema amen pale. Amen. Mtaweza sema amen pale? D'accord. Tutasogea pole pole. Sasa Yesu anasema, Biblia inasema jengo yenyewe Yesu anatuandalia iko hii mwili ambayo imeokoka, ndani ambao mna Roho Mtakatifu. Sasa Branham anaifasiri anasema hivi, kila Mkristo anatembeaka na nyumba yake. Nasema nini?
Kila Mkristo anatembea na nyumba yake. Kila mwamini anatembea na nyumba yake kwenye iko. Wewe utasema sasa siku nitakufa, nitaendaka, nitaruka, niende nikaenda. Hapana, nyumba yako iko tu pembeni yako. Kama unaokoka, wewe na nyumba yako mko tu fasi moja. Andika kidogo hapo. Ona wazee kwa wengine mbata kujengea. Hii yenyewe kuna siano la Mungu. Na njoo ndio kwa tafuta hii. Unakichafula na maprono, unaangalia mafilme za hovyo, unaangalia vitu bichafu, unakula vyenye havina maana, unaamini bihovu, unalala usiku mzima kwa telefone. Kinyumba kia mbaya kile. Heri nyumba ya nguruwe kuliko nyumba yako. Tukamate question réponse. Swali na majibu, mahubiri ya nabii. Il y a le 3 janvier. Tarehe 3 mwezi wa kwanza. Para 54. Shairi ya 54. Paragraphe 246. Shairi ya 236. Sikiatia mwakili yako. 264. 264 shairi. Pensez-y un peu. Tufikirie kidogo. Votre corps, mwili wako glorifié, yenye kutukuka, ile yenye wako nachunga kule ngambo, hii yenye tenda kule ngambo, hii yenye dadetu aliingia kama usiku alitoka kama yeye hivi, yenye aliingia kama se trouve ici même au tabernacle, iko hapa kwa maskani. Mwili yako frere yuko pale kunyoka kale kwa maskani pale. Remsi, mwili yako tu pale. Yangu mwili aingie mzuri. Tupasome tumalize ile paragraphe. Utasikia. Votre corps glorifié, mwili wako wenye kutukuka, se trouve ici même au tabernacle. Inapatikana hapa kwa maskani. Maintenant, sasa la présence du Saint-Esprit, uwepo wa Roho Mtakatifu, qui est votre condition glorieuse, yenye iko shurti yako ya utukufu. Ndio maana ni ya muhimu sana kutafuta Roho Mtakatifu. Basi kwambia sasa nyumba yangu kumbingu itakuwa 4 niveau ni mie huyu tu. Niko mahali moja kutukuka sana. Ndio maana mnapoona watu wenyewe waliokoka wana hali yao, wana namna yao ya kuishi, na wana marafiki zao, na wana namna yao ya kusema. Sababu gani? Wamekwisha tukuka. Na usiwazie sasa mtu anatukuka atakuwa anatembea hivi. Hapana, huko vile huko mea, lakini hali yako watu ndio wanasema huyu alishaokoka, huyu anaokoka, huyu kwa hiyo anaokoka huyu. Mwili yako, ile nyumba yako yenyewe tunasema iko hapa. Ni hali ya Roho Mtakatifu ndani yako yenyewe inakufanya unaingia mahali ya kutukuka. Haleluya. Tumalize ile paragraph. Tungali pamoja. Vous êtes glorifié en Christ maintenant même. Unatukuzwa katika Kristo hapa. Ce qu'il a justifié, yenye alisabilia haki, ce qu'il a justifié, wale wenye alisabilia haki, il les a glorifiés. Aliwatukuza. Et votre propre corps glorifié, na mwili wako wa pekee wenye utukufu, se tient près de vous maintenant même. Inasimama karibu yako hapa mwaima. En Jésus Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Mwili yenye tenda kumingu iko tu hapa. Kila huyu iko na yake mwili. Haleluya. Amen. Kama unatoka 5 minutes avant ukufe, mbele mtu azaliwe, kwa yeye kuingia ndani ya mwili wake banamuingizana nguvu sana. Badada beba alishazala, nafikiri mshakaona ile mtoto kama nakawia kulia banampiga kama wanafanya movement ndio analia. Haina vile. Kwa kuingia ndani ya mwili kunaingia kama nevre, na kutoka ndani ya mwili kunakuwa kama nevre. Ndio unaona iko nakufa anatafuta toka, iko na kuacha hiki kinyumba, kutosha bayero munyumba iko kwa byepesi, kutosha lokatere munyumba iko kwa byepesi. Haleluya. Amen. Sasa huyu lokatere yeye sana anatokaka na anaingia. Ndio tunafuatana mzuri pale. Amen. Lokatere
wa hii nyumba siku atatoka nyumba yake yenye ataingia iko tu hapa pembeni yangu, niko natembea kwa mimi naenda na nyumba yangu. Ndio maana nafanya angalisho juu ya matendo yangu, nafanya angalisho juu ya maisha yangu. Sijue saa gani ndeza pata risasi mkichwe, sijue saa gani gari pesa niangusha, sijue saa gani ndeza kwa kukilao na mimi naenda niue sami naenda pale pale, mtu wangu yuko pale pale ndani. Nilikuwa kana iseme kwa kasi isikia. Nilikuwa na rafiki yangu naye ni predikater. Banatoka Bukavu banda Uvira. Kufika Mungomo gari kaponyoka ikaingia mtono. Tono ya kwanza. Saa gari nipiga tono ya kwanza. Ndugu ananiambia, mimi nikaona siko tena mugari na niko mugari na shimama yule ya barabara. Niko naangalia kisi gari kuna piga tono. Tono. Pale kwenye nendaka shimamia njoo nikaona tena mia ule mimi natoka mugari. Sasa natoka mugari nikaona siko tena bawili tunakuwa tena mtu mmoja. Nikaile ilikuwa ni nini userie? Pena alisoma andiko njoo nikaelewa kwamba mbele kifo kifike kuna kwa separation ya original na faux. Haleluya. Amen. Ndio maana nasema hivi, ile bombe yenyewe kwa nasema atapiga mbele ilipuke, bibi harusi hata sikiaka shino ile kama itaripuka 12h15 12h05 tutakuwa hapa dunia. Kama ile bombe bataipiga 12h43 12h44 hatuko. Wa pili ni marehemu Dr. Kosuma ananiambia hivi, pastor nikaambia akaniambia kwa nikwambia pastor, hii mahubiri yako ni mimi ndio alikuwa hubiri hapa majuzi, nililota ndoto nikashukutana tunakuwa watu wawili, mimi na mwingine mwenzangu, mimi huyu tena nikashona niko pale. Sasa tukaanza tembea, ndio nikaanza ambia mwenzetu kuya sasa uingie mwili tulamuke tuende. Akaniambia sitaingia, na nikatoka mundoto wa kuingia. Nikasema hii ndoto haina ya mzuri. 3 mois après bakamupiga masasi. Ndio nikaelewa kwamba mwili ya original ilikatala haitawa tena mwili ya pirati. Ndio sasa naanza ibembeleza siwe nani ingie sapara. Sasa naanza niambia, ndio sasa nikaelewa hii paragrafu inakuwa namna gani. Mtu wa original ndio ule mwenye neno la Mungu linatengeneza. Unaamini neno unaboreka, unaamini neno unaboreka, unaamini neno unaboreka. Tutafikaga siku ya mwisho, naamini neno ya mwisho, sehemu ya mwisho inaingia, na njoo wote unakuwa katika hali yako ya utukufu. Haleluya. Amen. Tuko pamoja? Tumalize ile paragrafu. Votre propre corps glorifié, mwili wako wa pekee ni kutukuka, c'est Dieu près de vous maintenant, inasimama karibu yako kwa Isa, en Jésus Christ, ndani ya Yesu Kristo, pour vous donner une forme comme une batterie comme une charge entrée dans une batterie, ili ikupatie umbo kama vile charge inaingia ndani ya batterie. Utaisikia Bwana anasema hivi, shibote tunajua mabateri. Sikuko pano pale yule. Sasa hii pano yenyewe hii bateri yenyewe pale haiwezi pata moto na bateri na pano iko kule yule. Sasa huyu Yesu wetu ndio pano na wewe ndio bateri. Roho Mtakatifu anaposikia neno analiingiza ndani yako. Anapoliingiza ndani yako anaanza ondoa udhaifu. Vile bateri na bebaka moto kutoka pano, na shiwa Kristo tunabebaka nguvu kutoka Roho Mtakatifu. Banahubiri neno, Roho Mtakatifu kwa pembeni yako anasema amen, inaingia ndani yako. Wanasema Roho Mtakatifu anasema amen, inaingia ndani yako. Keki inatoka na Roho Mtakatifu anasema amena. Ndio unasikia kama mafundisho ni ya bongo, unasikia habikamate. Banahubiri habikamate. Sababu gani? Roho Mtakatifu pembeni yako anabikatala kabisa. Mhubiri anahangaika kubakulisha lokoide. Mimi kuna setu mchungaji, mbona mhubiri alianza kuhubiri mpaka hapa mimi simsikia hata, na mchungaji anasema na mimi vile ndugu yangu tunaenda kwa dada na mimi vile. Sababu gani? Roho Mtakatifu mwenyewe kuna tembea na kila mmoja wetu anabikatala. Mko na incredile, vous allez mourir de votre acha frere kutoka yasho. Hatuko ba incredile, wewe ndio hauna kitu cha kutupatia.
hii mahubiri yako ingelienda mwekodime. Munaniambia frere, mahubiri unatoka Yashwa lakini ya mwekodime hatukuli tena vya namna hivi. Twende. C'est pour charger votre corps. Ni juu ya kuweka nguvu mwili wako. Pour vous donner une nouvelle force. Juu ikupatie nguvu mpya. Pour vous guérir de la maladie. Juu ikuponyeshe na magonjwa que vous avez. Yenye uko nayo. Pour vous redonner la santé. Juu ikupatie tena afya. Sasa sisi wa Kristo hatuyaiwaka mamlaka yenye neno la Mungu linafanyaka ndani ya maisha yetu. Mbele neno likufikie linapitiaka kwanza kwa Roho Mtakatifu mwenye kupembeni yako. Kwa kuwa Biblia inasema hivi, kila muamini anakuwaka na malaika wake. Na ule malaika wako njoo Roho Mtakatifu wako. Huyu na njoo nyumba yako. Ukitoka tu mwa kimwili, pale pale unaingia mwili yako kwako sasa original. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. Tutaweza endelea? Mozeza wa ndugu wanatuhubiri wanatuambia kama antuka kunyakuliwa tutapanda, tunaenda mpaka kumbingu. Ile mahubiri ni ya baporo ile. Mbingu yenyewe tunasema. Bravo nasema iko kusime tena kunyona shimama. Munifuate mzuri. 1 2 3 4 5 6. Njoo distance yenyewe na separe kila umoja wetu na mbingu ile. Sasa mbingu haiko kule kwa nawazia sana kwa kambali saa, hapana. Mbingu yenyewe mama Alfonsina aliingiaka. Hakuhangaikaka sana hata fama safari. Anaanza kuta baba. Hapana, haiko skoi. Hatuko maskoi, mnajua skoi. Haiko avio. Amen. Hatuko maskoi. Fiu. Acha frere, hatuko maskoi. Tuko watoto ya Mungu. Kama umemwamini Yesu Kristo na unaishi nao la wakati wako, huyu Yesu iko pembeni yako, Mungu ya nguzo ya moto. Huyu Yesu iko pembeni yako, ile nguzo ya moto ni mwili ingine yenye na kufanana wewe. Penye unaenda kumbingu, Branham anasema hivi, moja ya hizi siku sabi itakufikia, njoo utaonaka kama kuenda kumbingu haiko kuruka ni nini? Ewa mumunyoroshe, anatafuta kataroho, mumunyoroshe. Basi anaenda. Ile kuenda, mwili iko tu pale pembeni yake. Ndugu anaenda. Branham anasema haende mbali, iko tu pale pembeni yako, mwingine kiwango. Bo zamani kwa kusema na mtu mwenye kule kukilalo. Mtu mwenye kule kilalo. Ndio anafanya hivyo. Halo! Ndio anasikia kule. Kwa kuita kwa mlimba. Pastor! Huko. Sasa siasa kaelewa kwamba ndeza fika kwa mlimba na sikulalamika hata. Bakafanya nini? Bakatuletea kitu banitaka telefone. Hii telefone inakamata dunia yote, inaitia mikono yako. Tunafuatana mzuri. Ndeza ita mtu mwenyewe kwa hivyo tuanza sema bwana abikwa suletena makuta sasa. Bwana kuuliza uko nasema na mtu iko wapi? Wanasema iko Uvira. Bale batateli wanaulizaka vile bale basamani. Sasa iko Uvira ndio. Wewe unasema na uko Uvira ndio. Mwana uko mlozi wewe hapana mama siko mlozi. Vile ndio mambo ishaka kuwa. Na kule kumbingu nako ni vile lakini inabidi hali yako ya utu baitengeneza tena mzuri njoo uone pale. Soma hii paragrafu mnaisomaka kila wakati. Fred, kuna kosa kuambia binti pale? Mama yangu. Sianza hata kuhubiri. Mbona hakuna kwa tunaenda. Tukamate brochure Christ est révélé dans sa propre parole. Kristo aliyefunuliwa mu neno lake la pekee. Il y a le 22 août 65. Tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 1955. Paragraphe 63. Shairi 63. Un de ces jours, moja ya ile siku, et un jour, siku moja, ils découvriront aussi watatambua tena
qu'il ne considère pas la distance de 150 millions d'années-lumière. Watatambua tena kwamba hawaangalii ile kiwango kia ile kwenda ile masafa ya miaka 100 milioni miaka 150 millions d'années-lumière. Milioni 115 ya nuru. Mais lakini il se déplace en formant un cercle. Lakini wanatembea kwa kutengeneza mviringo. Exactement. Kweli kweli. Vous découvrirez de ce jour, mtatambua moja ile siku, lorsque vous allez au ciel, wakati utaenda kumbingu, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Hautaruka mahali fulani kule. Mais lakini qu'en plus de cela, zaidi ya hiyo, vous êtes toujours ici. Huko tu hapa. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Lakini mwingine kiwango karibu tu na hiki. Moja ya hizi siku sawa unatoka mwele mwili, ndio utaelewa. Bwana Musa alifika mwele kiwango, akakutana mwili yake inalala pale. Akajiuliza, eske mimi nakufa wai? Mbona mwili yangu njoo ile pale na mimi njoo huyu hapa kusimetre binakuwa? Naona shemize yangu pale, naona nani yangu pale, naona kitu changu pale, binakuwa? Akasema maana yake inawezekana nilikufa na aksida. Haleluya. Njoo banasema hivi wenyewe walisoma, banasema hivi, kama mtu anakufa saa hii 18 tuseme atakuwa kwa nasikia, tuimbe atakuwa kwa nasikia, kesho saa hii tuseme atakuwa anaanza tusikia sasa pale kwa masomo, atacha kutusikia après 48 heures, kisha siku mbili ndio anaanza sikia sauti inatoka mbali. Sababu gani? Yeye mwenyewe yuko msafari. Haleluya. Amen. Yeye mwenyewe safari inaendelea. Sababu gani? Haleluya. Sasa sisi watu tunawazia kama mbingu iko kule. Hapana, iko tu hapa. Beba naendaka kama naokoka, bana yuwaka mimi naanza safari. Anaonaka ndio mwili yenyewe nilikuwa nayo hii. Hiki mwili hiki bandugu kilinisumbua, hiki mwili kilisumbua hiki. Pima uombe, Bwana Yesu Kristo, rudi na hata dada anakuweka kwa kuangalia. Huyo ananiambia nirudie tena mwili huyo. Huruma yako Mungu, sitarudia. Tumsome nabii. Tuko pamoja. Les choses qui doivent arriver. Mambo yatakayokuja. Les choses. Mambo. Ok, enjoy. Les choses qui doivent arriver à le 5 décembre 65. Ya tarehe 5 mwezi wa 12 mwaka wa 65. Kuna kuwa siku au kuna bakia siku 6 afanya aksida kama sijikoro. Akufe. Twende. Je me suis dit, nikasema, eh bien, mzuri, ça c'est bizarre. Hii ni ya ovyo. Ndio wakati Nabii Branham alipelekwa. Mnaimba kile wimbo? Amen. Okay. Sasa ndio alipeleka. Je me suis retourné pour regarder derrière moi. Nikageuka ili niangalie nyuma yangu. Et je me suis étendu là. Na nikabakia pale. Nikageuka niangalie nyuma yangu. Nikakutana kimwili ndio kile kinalala pale. Kimwili kinafanya nini? Et je me suis étendu là. Et ma femme était étendue là sur ses lits. Na nikalala pale na mke wangu alikuwa analala pale kwa kitanda. Mimi nalala kwa kitanda na bibi yangu analala kwa kitanda. Kile kitanda. Et je dis, nikasema, tu sais quoi? Unajua nini? Je suis mort. Nilikufa. Mimi nakufa. Je disais, voilà ce qui se passe. Nikasema, angalia jinsi vitu vinaendaka. Je suis mort. Nimekufa. Et je me disais, na nikasema, c'était peut-être une crise cardiaque. Pengine ilikuwa ugonjwa wa mshtuko wa moyo.
ou quelque chose comme cela, au kitu fulani kama hivi, et je suis mort. na nikakufa. Voilà mon corps étendu là. Tazama mwili wangu nalala pale. J'étais étendu là avec les mains derrière. Nilikuwa nalala pale na mkono chini ya kichwa. Comme ça. Hivi. Tout raide. Yote yenye kulala. Mimi nanyoroka sama maiti. Je me suis dit, nikasema ça, ce n'est pas au-delà de 6 mètres de moi. Haiko zaidi ya mita au miguu kwenye kimwili kiko na kwenye mimi naionea haiko mbali na 6 metre na kwenye niko. Isa mtu anachokotaka anaanza jipiga piga efe ya kutoka mwili na kwenye mwili yako iko unaenda shimama ku 6 metre, unaangalia njoo mwili njoo ile pale. Mwili njoo ile pale. Kama unaokoka nasema mzuri, kama unaokoka, kama ile ni formule tu ya watu wenyewe wanaokoka. Mtu mwenyewe akuokoka anatokaka mwili kwa lalamika, mnifungule hapo pako giza, niko mgiza, mnifungule. Na bwana anasema anaendelea kwa nasema mnifungule, niko mgiza, mnanifuatia nini, mniache. Amwasikia kwa nasema vile bapagani kama kwa nakufa banda wanasema ya ramu na vile. Kama Mkristo anatoka mwili anaendaka na amani. Na kama alikuwa anasema anatokake kwa nabariki, aliko nabariki watoto, anabariki watoto. Musa kidogo anajikungutaka, anajikokota, munaona alikuwa sema anajinyorosha, c'est fini. Ile mkujinyorosha kutoka mwili kwa anaendaka shimamia na shimamiaka kusimeta nele mwili. Haendaka na haiangalie njoo ile pale, voilà. Hapo sasa anaanza voyage anaanza, njoo sasa anaanza acha sauti kule. Alikuwa anasikia sauti karibu zaidi kwa naenda, mko mnalia hasikia tena mko mnalia. Haleluya. Tuko pamoja. Kama unaokoka mwili yako iko pale kusimetre na wewe. Ambia Mungu, Bwana nisaidie. Hiki kimuzigo kia maisha kia kingali kinanitenga na mwili yangu, niondolee nakyo. Itaweza kuwa kupenda makuta, itaweza kuwa kupenda anasa, itaweza kuwa kiburi, itaweza kuwa. Achana na bile. Verifia kila siku maisha yako yanaendelea namna gani. Usiende wazia sasa kufanyia kama maombi inakuletea mwili wako. Yesu, umwandalie makao, repoza mpe, bana repoza kampe mkanisa. Repoza mpe wakati neno linahubiriwa unasema sana mekondale derrière. Hainihukumu kitu. Ndio wakati Paulo anaambia 1 Corinthiens 4 Paulo anasema hivi, sijihukumu kitu mimi mwenyewe na mtu anihukumu kitu. Sina cha kujihukumu. Mimi nangoja siku ule mwenye anasambishaka najua na vilindi vya moyo atakuya, ndio mwenye ataniambia kenye kinanikondane. Si ndio maisha ya Kristo ile, Mkristo kwake kondane. Mkristo anakuwa huru. Uko mbarabara uko huru. Uko mtoaleta uko huru. Uko mshamba uko huru. Uko msoko uko huru. Uko mje uko huru. Kote kwenye uko huru. Branham anaisema mzuri. Branham anasema hivi, tuko pamoja. Branham anasema hivi, bila vimawazo vichafu yenyewe vinakuya, fukuzana na bila vimawazo ndio vyenyewe vinakubeba mbali na upendo wa Mungu. Mkristo wa original, mawazo yake yanakuwa correct, masemi yake yanakuwa correct, kuangalia kwake kunakuwa correct. Haleluya. Amen. Tungali pamoja. Eske mnipatia ningana 5 minutes yangu pale nibe niko na macho. Yiko ngapi? 5 minutes. Hiyo 5 minutes. Twende tutamalizana na shetani leo. Utasikia habari yako shetani. Hautanikula tamu. Oh, Yesu atusaidie. Mbo hii nyingine tuanzisha nao dimanche. Alors, Branham anasema hivi, siri yenyewe iko abenye tunawazia kasema balikufa. Branham anasema hawakufa, wako pamoja na sisi hapa pembeni yetu. Shituka kwa nakalika moyo. Oh, ametuacha. Siku iko na Barisa Bili Paulo anasema hivi, Baba Mungu nakusi, acha hope afungule turi do pale kwenye iko, aone vile niko na Barisa mtoto wake mwenye aliniachiaka. Oh, Yesu tusaidie, watu watusikie mliko sema mtu mwenye haiko tena na hii mwili. Tusome Branham atusaidie tuache na kusema. Tuko pamoja. Tukamata aveugle Bartimaeus.
Kipofu Bartimayo, mahubiri ya nabii. Il y a le 15 novembre Tariki 15 mwezi wa 11 55. mwaka wa 15. Très bientôt, Karibu hapa, Dieu voula, Mungu akipenda. paragraphe 65. Shairi Peut-être que vous êtes simplement dans les 3 dimensions. Pengine uko tu katika kiwango Katika vile viwango vitatu. Ça, c'est une autre dimension. Hiyo ni nyingine kiwango. Hivi yenyewe niko nawaambia, niko nasema mwingine kiwango. Isa tuko tunafanya voyage. Tuko Luvungi na tuko tunaingia mbingu. Luvungi na tuko tunaingia mbingu. Sasa nyie mujikaze munisikie wa ndugu. Isa tuko Luvungi na tuko tunaingia mbingu. Hii Isa tu. Haiko wewe ule mwenye ko pembeni yako niko nampandisha mbingu na anarudia tena pembeni yako. Anaingia mbingu na anarudia tena pembeni yako. Twende. Ça, c'est une autre dimension. Hii ni kiwango kingine. Cela descend sur moi. Ile inashuka kwangu. Mais c'est un esprit. Lakini ni roho. Voyez-vous? Mnaona? C'est dans un autre monde. Ni mwingine nchi. Alléluia. Amen. Hii yenyewe unasema niko na ishushe ile roho inashuka juu yako, inatoka mwingine dunia, inashuka juu yako. Sikia. Les gens qui sont morts, watu wenye walikufa ne sont pas partis. Hawakuenda. Ils sont près de nous. Wako karibu yetu. Alléluia. Monsieur Samamena. Les gens que nous pensons mourir, watu walikufa hawakukufa. Ils sont à côté de nous. Bako karibu yetu. Ndugu remu sema amena. Hawako mbali, bako tu pale pale, bako tu pale pale. Bako tu pale pale. Alienda kumbingu, Yesu nipeleke. Acha makelele ya kiporo mahali hapa. Mbingu iko tu hapa, iko tu hapa. Ukipenda utairandile kwa jehenamu, ukipenda utairandile kwa mbingu. 20. Les anges, wamalaika et tous les restes, na wengine, les anges de Dieu, wamalaika wa Mungu, campent autour de ceux qui les craignent. Wakati wengi wanawaogopa. Malaika wa Bwana wako kando kando ya wale ambao wanamcha Mungu. Et il s'agit donc de cette dimension. Nile kiwango c'est inné. Ni kizalikio. Ni yako lizaliwa nayo. Mungu alikuandalia utazaliwa katu vile tu. Utakuwa vile tu. Ni sehemu yako Mungu alikuandalia bandugu. Mbingu haiko sasa alikuombea. Ni yako Mungu alikuandaliaka. Hakuna mataniombeka nipate mbingu. Hakuna matakuombeka upate mbingu. Ni sehemu yako iko tu pembeni yako tu. Ulizaliwa kwa tu nayo tu. Hakuna mtu matayemfunuwase Mungu na kusibaba tia mtoto wangu mbingu. Bongo kama hakukwaka mbingu na hata ingiaka. Mungu na kusi tia baba yangu mbingu, tia bibi yangu mbingu, hata ingiaka kama hakukwaka. Seile. Nakwambia iko tu pale pale. Tunaanza kufunga mitu yetu, tuanze enda kwa manyumba. Wewe unikomea sasa ya mwisho. Kulikuwa erwa kungali 2 secondes 2 minutes. Kulikuwa erwa, alikuwa Saulu akaanguka. Penyeli anguka au 4e dimension na 6e dimension, 5e dimension na 6e dimension ilikuwa vingali 5 na kiwango cha 6. Ilikuwa vingali fasi moja. Balikuwa bayabitenganisha. Sasa Saulu salishindwa. Anaanguka, anamkanisa banasema banabi simunitabiria juu ile vita. Banabi akasema hatuone kitu. Akasema mulete basi Urimi Tumimi, muniulizie Urimi Tumimi ile vita itakuwa namna gani. Urimi Tumimi ikakuwa kimya. Bakatafuta tuone basi la Mungu akasema pamoja kuhangaika hivi. Bwana simunitafutie mwanamke mwanakuwa kama mwaguzi, mpiga ramuli mkartie. Siwende bakataze haiko nyo sasa baba uwe. Kama mtu anaanguka, bienye alikuwa anakemea, ndio bienye vinamkaribia kila wakati. Tufanyaje? Akaambia watu wake Bwana. Bakamwambia mfalme,
Mukanisa mukosake ba retrograde, hata unafasa mula utajulikanaka tu. Sasa mfalme gisi biko kule nyuma ya kule ya baraje kuna kwa mama hivi anapiga karamuli, twende yako. Bakaenda kufika, wakaingia muhali moyo hivi ya bakaaji, wakaambia yule mama, tunakuomba msaada mmoja, ututafutie mtu mmoja tuitie naye. Nani? Hapana, mfalme Sauli alisemaka mwata la mushaka bebashaka ingia ngambo ya ingine atauawa. Wakamwambia tutamwambia tutakupatia mwenye unataka. Sawa, nimwletee mtu gani? Asema niletee mtu, uite tu mtu mwanitaka kama unapenda encore Samuel. Uniletee Samueli. Samueli ase sawa. Mama kaenda. Hakwendamba, aliingia tu mshambure. Aliingia vyake. Shunga chintaloga Samueli. Pale Samueli anakuya. Biblia inaonyesha kwamba Samueli alikuwa shakuwa na miaka 3 anakufa. Mwa ile miaka 3 anakufa kwa shaoza. Mesaa anakuya tena mweta ya Samueli wa original. Hii mwili, hii manguo anaonekana mbele yake. Anamwambia, wewe Saulu. Branham anasema kama mtu anaingia mwele kiwango na vyenye kwako unavijua katu. Jumu kukilima kulikuwa ka Elia, Musa na Yesu. Huko kulikuwa ka Yohane, Petro na Yakobo. Saba anaingia mwele hali ya utukufu. Hakuna mwalifundishaka Petro kama ndio Elia huyu, ndio Musa huyu. Ile mazingira yenyewe waliingiamo ikabavamia. Ilipowavamia bakapata akili yenyewe iko zaidi ya mwanadamu. Ndio kwamba huyu ndio Elia, huyu ndio Musa, na huyu ndio Yesu. Branham anasema nani aliwaambia? Baliingia mwele mdundo. Na kama unaingia mwele mdundo utaona mambo yenyewe uko unajua. Mungu awabariki.